Alger, le tribunal de monde Raïs, il a lancé des mandats d'arrêt internationaux pour terrorisme, soi-disant pour une implication dans des affaires de terrorisme contre Hicham Aboud, MRDZ, l'Arabie Zetout ou Khouna Osmo II, Mohamed Abdallah. Si je ne me trompe pas, Ismah li d'un site Asmo. Je voulais vraiment faire un petit commentaire, juste un petit commentaire rapidement parce que cette affaire totalement ridicule et scandaleuse ne mérite pas plus. هذا المنظمة d'arrêt international donc accusé de terrorisme. هادو راكم تشوفوهم يا ناس كل يوم c'est des Facebookers, c'est des blogueurs, c'est des journalistes اللي راهم يبانوا في العربي زيتود محمد عبد الله qui est exilé en Espagne. عبود هشام اللي تعرفوا ancien journaliste اللي خدمت معاه في امل تي في. امير بوخارس اللي هو امير دي زد. قالوا عليهم باللي ils sont impliqués dans une affaire d'atteinte à la stabilité de l'État, etc. dans une affaire de financement du terrorisme. والله ما فهمت انايا بصراحه. كاين واحد لو روبونتي ان terroriste repenti qui a témoigné et qui a utilisé des documents falsifiés pour retirer des pièces d'identité, des documents de voyage. Il a également créé des sociétés qui lui ont permis de bâtir un réseau de financement d'activités subversives à travers le mouvement Rached. Parmi les commanditaires figure le nom de Arabie Zetout, puis bien sûr Hicham Aboud, etc. Bon, la lecture du communiqué ou des informations diffusées par la justice algérienne, ça me donne envie de vomir. Il dit que les fonds versés par l'Arabie Zetout à travers un pays du voisinage, apparemment le Maroc, naturellement c'est le pays du voisinage, était de plus un global de 50 millions de dollars carrément, une somme qui a été introduite sur le territoire national par des trafiquants activant au niveau des frontières. L'Arabie Zetout, Hicham Aboud, Emir DZ, Mohamed Abdallah, dont ils ont trouvé donc pratiquement, ils ont financé une action terroriste à hauteur de 50 000 dinars, à 50 000 dollars plutôt, on parle en dollars, depuis le Maroc, un pays de voisinage, ça peut être que le Maroc apparemment, parce que le Maroc, où ils دخلوها grâce avec à cause de fait grâce enfin en gros c'est incroyable. Je perds mon latin à l'affaire هذه والله ما صراحه انا mon cerveau حبس il a complètement bugué. Il a complètement bugué كي شفت l'affaire هذه. شوفوا يا ناس حنا تعرفونا في Algérie part حنا nous sommes des gens professionnels, c'est-à-dire que nous sommes des gens neutres, c'est-à-dire que nous disons la vérité quelle que soit sa couleur. انا هذو الناس تعرفوني خالط كاين نعرفهم كاين ما نعرفهمش, كاين اللي متفاهم معاهم كاين اللي ما نتفاهمش معاهم. امير دي زاد يقدر يسب فيا ويسب العائله تاعي وراكم بزاف شفتوا نتوما لي فيديو تاعو et vous avez vu que c'est ses prestations totalement qui je ne veux même pas les commenter. زيتوت عندي دي ديفيرجونس معاه. هشام عبود خدمت معاه وانا عارفه شخصيا في امل تي في. nous avons des divergences, nous avons des désaccords. Mohamed Abdallah انا ما نعرفوش, je lui ai parlé qu'une seule fois, c'est tout. Il m'a paru un jeune algérien normal. يعني صراحه est-ce qu'il يجي في بالك واحد يفينانسي لو تيروريزم يبان في اليوتيوب شاك جور يدير دي فيديو سور يوتيوب؟ صراحه يعني هشام عبود مسكين راهو مريض بالكونسير. il est tout le temps en train de faire des examens médicaux في Lille هنا en France. Il est malade, il a donné sa vie pour ce pays. حبينا ولا كرهنا هشام عبود il a toujours été actif, il a toujours milité pour l'Algérie, pour une certaine Algérie, pour une Algérie différente de celle que nous connaissons. On n'est pas d'accord avec lui, il a fait certaines choses que moi j'ai estimé des dérapages. La différence fait partie de la nature humaine. On n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de s'aimer tout le temps. Ce n'est pas les feux de l'amour. Ça veut dire que Hicham Aboud داخل dans un réseau 50 000 dollars باش يدير des actions terroristes. ولا غير عيب عليكم يا ناس, عيب عليكم. هشام عبود كان خدنا في المخابرات الجزائريه يا ناس, خدم مع دي جينيرال الجيريان وعرف السيستم وراه وليد المؤسسه العسكريه. كيف تقول لي بلي حيد الارهاب؟ سويون لوجيك. تجيب لي نتايا تيروريست افيك دي زينيسيال ما شفنا شكون هذايا, تقول لي بلي زيتوت كيف بعث لي دراهم. انا هذا زيتوت ما تلاقيت به في العرس ما راهو نسيبي. يعني il m'a lui-même d'ailleurs m'a attaqué plusieurs reprises. Je lui ai jamais répondu, je ne suis pas là pour attaquer les gens. مسيد لنوبليس تقول لي باللي فيه ديفو ما تحبوش تعاديه بصح باش تقول باللي ارهابي, هذه سي تري غراف يا جماعه. الارهاب l'accusation de terrorisme est une grave accusation, est une accusation très grave qui nécessite des preuves tangibles et qui nécessite des démonstrations juridiques et des investigations très poussées
énormément poussé. يعني ما n'insultez pas l'intelligence des Algériens. حنا عشنا الارهاب، انا شخصيا عشت العشريه السوداء، كنت في المنطقه تاع المتيجه وبلاد شبل بوفاري برتوته حوش القرو اكسيتيرا حوش الطعام كما نقولوا حنايا الشبلي، نعرف كاع المنطقه سيدي موسى بن طلحه، عشنا الارهاب. Quand tu utilises le terrorisme, une blessure profonde dans l'âme humaine, dans l'âme algérienne plutôt, il y a des souvenirs amers, un traumatisme, jusqu'à aujourd'hui la décennie noire est un traumatisme pour la société algérienne. Arrêtez d'instrumentaliser des traumatismes de l'histoire récente des contemporains de l'Algérie pour des règlements politiques. Je ne crois absolument pas à cette histoire. Je crois qu'on veut tout simplement faire des mandats d'arrêt internationaux. Interpol refuse la majorité des mandats d'arrêt internationaux contre les opposants politiques algériens. Je suis moi-même victime de cette machine judiciaire algérienne qui produit sans cesse et qui délivre sans cesse comme une machine à café qui produit du café. Qui donne du café dans des capsules, dans des verres de café. C'est une machine qui produit sans cesse des mandats d'arrêt internationaux. Interpol les refuse catégoriquement parce que Interpol a une réglementation interne qui l'oblige de ne jamais entrer dans des problèmes politiques et qui ne concernent pas la criminalité ni les réseaux criminels. Huma pour tromper la vigilance d'Interpol, pour piéger Interpol et dire des dossiers bidons, les filles en terrorisme, blanchiment d'argent, trafic de drogue, juste pour qu'Interpol enregistre le mandat d'arrêt, pour que les opposants algériens, quand ils sont à l'étranger, ils sont inquiétés par les services d'Interpol. Mais heureusement que Interpol ne dort pas sur ses lauriers. Elle ne dort pas sur ses lauriers. Elle n'est pas en train, elle ne suce pas son pouce. C'est une organisation internationale, il y a des règlements, il y a des commissions internes, il y a un règlement interne. هذه ماشي تريبيونال تاع سيدي محمد واللي حاكم انتربول ماهوش الزغماطي واللي حاكم واللي يخدم في انتربول ما راهوش قاضي قرا في الجزائر ولا في القليعه ولا ما لا باليش وين. هذو ما كاش المعارف ووليد العم والمؤسسه العسكريه والجيش والجنرال وعداله التليفون. سي اون اورغانيزاسيون سيريوز. يا ناس راكم تبهدلوا في الجيري تقول لي باللي انت ام ال دي زاد، انا ام ال دي زاد مانيش داكور معاك باش تقول لي ارهابي سا نا با سونس. انا نوبليس ارهابي بين كل يوم في الفيسبوك ويهضر اكسيتيرا. Alors vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous êtes en train de اللي عنده بروبليم مع زيطوط وام ال دي زاد وهشام عبود يجي لفرنسا. انا جي 3 بروسي ان فرنسا كو جي غاني. حسبوا لي في فرنسا كاين عداله مستقله. هنا لا جوستيس اني انديبوندونت. هنا ما كاينش جوستيس دو تيليفون. هنا ما كاينش اللي عيط هنا رئيس جمهوريه ساركوزي وضربوها avec une peine de prison ferme. هنا ما كاينش، هنا تجوز العداله. هنا ما كاينش لا جوستيس دو تبون دو زغماطي. هنايا ما كان والو. هنا سي لا جوستيس انديبوندون. سي اون سيفيليزاسيون بازي سور لو دروا اي لا ديموكراسي. اللي عنده مشكل مع هادو الناس لي زيكزيلي كي سون à l'étranger, déposez plainte contre eux, allez-y les affronter dans des tribunaux, mais de là à leur coller des accusations de terrorisme qui n'ont ni queue ni tête. ولا غير عيب عليكم صراحة. وانا جو تيان اكسبريمي ما سوليداريتي افيك كاع المحقورين الجزائريين كي سابيل هشام عبود ولا زيطوط ولا امير ديزاد. انا جو مون فو دي زيدونتيتي. انا جو سوي سوليدار افيك كاع المحقورين كي سوا اسلاميست ولا لايك ولا كومونيست شيعي ولا سني ولا شيوعي. انا راني سوليدار مع هادو الناس باسكو هذه حقره وهذه تمسخير. تروح تجيب لي نتايا ان دوسي بري فابريكي. ما انا غدوه ان شاء الله جو بري فابريكي ان دوسي. نروح نجيب لك ان ديلر هنايا ما كاينش سيتي في برباس ونقول لهم بلي وليد تبون ولا تبون كان يشري عندك كان يجي هو يبعث له السلعه تاع لا دروغ من الجزائر، هو يبعث له لي سيجارات وندير اون بلانت كونتر عبد المجيد تبون بور ترافيك دو سيجارات دون فرانس ونوضها كبيره. يا جماعه نوبليس. Que vous n'aimez pas ces personnes, c'est votre droit le plus absolu. Que vous utilisez la justice, les institutions de notre pays. Que vous utilisez le drapeau de notre pays, l'état de notre pays, pour ridiculiser, pour s'attaquer à des opposants, à des exilés qui sont loin de leur pays, pour la réputation d'ahom, pour les associer au mal absolu qui est le terrorisme. Il n'y a que les régimes mafieux. Vous êtes la pire mafia qui peut exister. On a connu beaucoup de mafias. L'Algérie où est une mafia avec un drapeau, avec une armée, avec des institutions. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si je ne partage pas leurs méthodes, même si je ne partage pas souvent leurs analyses, mais je suis solidaire parce que
انا هذا زيتوت والله يا جماعه ما نحب ما تلاقيت به، ما كليت مع البقلاوه ما نعرفه، بصح انا باش تقول لي بلي هذا ارهابي ما تمسخرش بالناس. بعد 50,000 دولار طلعوا في لي فرونتيير هبطوا منا، خلونا من التمسخير هذا. اللي عنده دي بروف يجيبهم، روح لونجلتير ومد لي بروف. il est dans l'Angleterre، روح dans un tribunal anglais وخرج جيب لنا التيروريست هذا وجيب لنا لي بروف. يا سيدي احنا نمشيو معاك والله. سي vous avez une seule preuve انا نمشي معاكم. vous n'avez pas de preuve. تستعملوا هذو التريبيونات تاع الموندرايس، تريبيونات تاع الحراش. Normalement, pour économiser un peu, on devrait les fermer ces tribunaux et les transformer en ateliers ou là, on en fait des salles de jeu. Ça serait beaucoup plus important que ça serait beaucoup plus utile à la société algérienne que de les garder comme des tribunaux. On a encore une fois, هذو الناس même إذا ما يحبونيش، même إذا يسبوني، même إذا هضروا عليا وهضروا على العائلة تاعي، أنا متضامن معاهم، باسكو أنا كلمة الحق وتقال. أنا راني مع كلمة الحق. احنا يا جماعة لازم لي زالجيريان نتعلموا حاجة هي دولة القانون، ثقافة القانون، ثقافة الحق. La culture du droit, la culture de la vérité. On n'est pas obligé de s'aimer pour qu'on dise que celui-là a eu raison ou là a eu tort ou là celui-là il est victime. C'est une حقرة. هشام عبود انا خالطته ونعرفه، ما نتفاهمش معاه sur certaines choses باش تقول لي بلي هشام عبود مسكين ارهابي. حرام عليكم وماكوش رجال، باسكو الانسان هذا راه مريض بالكونسير، عنده ولاد، عنده كذا. يعني كيف حبيتوا تقتلوهم وخلاص، بقى غير تخلصوا دي تشويور قلتوا قتلوهم وخلاص، ولا قتلونا معاهم. باسكو ميم انا راهم دايريني 1000 مونداداري، تهموني بكلش، تهريب اموال، تهريب بكذا. عيب عليكم واش راكم، الناس تضحك عليكم. Les institutions internationales sont en train de se foutre de vos gueules et de rire sur vous et de plaisanter sur vous. Vous êtes devenu la risée la risée de toutes les nations. Voilà ce que je voulais dire, une parenthèse, parce que الحقرة ماشي مليحة وكلمة الحق لازم تقال. Notre solidarité avec tous المحقورين، اللي محقورين نقولها بالعربية، كاع المحقورين، tous les gens qui sont victimes d'une quelconque حقرة en Algérie, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient laïcs, sunnites ou chiites ou athées ou religieux, je suis solidaire avec lui. C'est la culture c'est le principe de droit, c'est le principe de vérité.